के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो लिहाजा मैं उनसे अदबन गुजारिश करूंगा कि वो अपना बेहतरीन अंदाज में इजहार ख्याल फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को जो मुझे सुनने जो यहाँ पर आए हैं, आप तमाम लोगों को ऐमन रिजवी का अस्सलाम वालेकुम, और जो दूसरी बरादरी के तमाम सिखों को मेरा वाहिगुरु का खालसा वाहिगुरु की कृपा और सतरंगी सलाम। मैं कहना चाहूंगी कि मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। बहुत ज्यादा होपलेस हूँ कि पहली बार कोई हमारा अपना फंक्शन है। आज तक मैं सबके लिए काम करती चली आई थी और आज ये मेरा अपना फंक्शन है। बहुत ज्यादा मैं होपलेस हूँ। ये AIMDF है, ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम। 2 साल से मैं इससे जुड़ी हुई हूँ, जब से ये कायम हुई है। तो लेकिन एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट अभी है कि लोग दिल्ली में इन्होंने आके हेड ऑफिस बनाया है, तो दिल्ली में हमने इनको अभी ज्वाइन करा है। और जिस तरह आप मुझे सोशल मीडिया पर देखते हैं, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं मुसलमान की बेटी हूँ, मैंने कभी नहीं कहा। और सबसे ज्यादा मेरा जो निशाना रहा वो मैंने मुसलमानों को टारगेट करा। यही वजह है कि मेरी कम्युनिटी मुझसे बहुत ज्यादा खफा रहती है कि ऐमन रिजवी हमारी बात नहीं करती, हमें टारगेट करती है, किसी को भी उठाकर लपेट देती है। मेरी लैंग्वेज ऐसी रफ नहीं थी, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि मैं रफ होती चली होगी। मैं भी बहुत मोम जैसी थी, बहुत नरम दिल था मेरा, बहुत नरम दिल है, क्योंकि मेरा इस्लाम कहता है कि मोमिन वो होता है जिसका दिल नर्म हो, जिसका दिल बिल्कुल नम हो, जो दूसरे की फीलिंग को समझे। हमें अल्लाह ताला ने मोमिन बनाया था, तो इसलिए बनाया था कि हमारा इस्लाम ये कहता है कि उम्मत मुस्लिमीन नहीं बनाया, हमें उम्मत आलमीन बनाया, कि मेरा खुदा मुस्लिमीन का खुदा नहीं, पूरे आलम का खुदा है। और अगर इंसानियत पे किसी भी एक इंसान पे सुई चुभती है तो पूरी दुनिया को दर्द उतना ही बराबर होना चाहिए, लेकिन वो दर्द होने खत्म हो गए। अब हमें दर्द नहीं होता। हमें क्या होता है, अगर हम किसी को मरता हुआ देखते हैं तो जल्दी से सेल्फी लेते हैं और डालते हैं, देखो ये मर रहा था, हम उसकी मदद नहीं करते हैं। तो यहीं से हम जानवर बनने शुरू हो जाते हैं, जबकि हम अशरफुल मखलूकात बनाए गए, यानी तमाम जितने भी दुनिया में चरिंदे परिंदे दरिंदे सबसे ऊपर अल्लाह ने हमें रखा। तो ये AIMDF जो है एक तंजीम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो तमाम लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना चाहती है। ना कोई हिंदू हो, ना कोई मुसलमान हो, ना कोई सरदार हो, ना कोई ईसाई हो, तमाम लोग इंसानियत वाले हो, जिनके दिल में नरमी हो, जो दिल में भी दिमाग लेकर ना घूमते हो, जो दिल में दिल लेकर घूमे, दिमाग में दिमाग लेकर घूमे। ये तंजीम उनको वेलकम करती है। और जैसे अभी शकील साहब ने बताया कि जब इन्होंने शुरुआत करी थी तो बहुत कम लोग थे, लेकिन अगले ही दिन 10,000 लोगों ने इसको ज्वाइन करा और आज माशाल्लाह 30,000 से ज्यादा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं और 32 लाख हमारे एक्टिव मेंबर हैं। तो हम इंसानियत बचाने का काम कर रहे हैं। हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी से ज्वाइनिंग नहीं करनी, ना हम उन लोगों को वेलकम करते हैं, लेकिन हाँ हम ये कहते हैं कि कहीं अगर कोई सही बंदा इलेक्शन लड़ता है, कमजोर है, तो हमारी तंजीम उसको पूरा सपोर्ट करेगी और कोशिश करेगी कि वोट डिवाइड ना हो, हम उस बंदे को जिता दें। क्योंकि बीजेपी का आप फंडा देखेंगे, बीजेपी कमल 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 है। हालांकि हम भारत में एक फूल वाले नहीं है, हम गुलिस्तान वाले हैं। भारत में एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं, कोई एक कमल थोड़ी है। तो ये बीजेपी का है कि बीजेपी का वोट नहीं करता, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी बेवकूफी है, तू भी खड़ा हो जा, तू भी खड़ा हो जा, तू भी खड़ा हो जा। लेकिन बीजेपी से सिर्फ एक ही बंदा खड़ा होता है, वो 15% की भी सीट निकाल कर ले जाते हैं, जबकि वहां पर हमारी जो भागीदारी होती है 90% होती है, हम फिर भी अपना नुमाइंदा वहां से नहीं चुन पाते। यही हमारा लूप होल है जो सरकार के हाथ में आ चुका। RSS हमारे एजेंडे को या हमारी सोच को समझ चुके कि हम थके हुए लोग हैं, हम पूरा कबार मुसलमान बन चुके, हम बाकी मुसलमान नहीं रहे, हम अहमदीन मोहम्मदीन फजलुद्दीन नाम वाले रह गए। हमें मतलब नहीं हमारा भाई मरता है, हमारा पड़ोस मरता है। हमारी बड़ी अजीब सी ट्रेजेडी है कि हम ये चाहते हैं कि अगर खुशियां आए तो वो मेरे दरवाजे पर, लेकिन जनाजा मेरे पड़ोस में से उठे। कुर्बानी दे तो मेरा पड़ोसी दे, लेकिन फल मैं खाऊं। जब तक ये हमारे दिमागों में रहेगा, आप यकीन करिए हम इंसानियत को नहीं बचा सकते। और यही हमारा एक मिशन है इस तंजीम का कि हम इंसानियत को बचाना चाहते हैं। हम ये नहीं देखेंगे कि मरने वाला हिंदू था, मरने वाला मुसलमान है, या हमारी मदद जो मांग रहा है वो सरदार बरादरी से या दलित बरादरी से या ब्राह्मण बरादरी से। हम सिर्फ ये देखते हैं, हमारी तंजीम ये देखती है कि नहीं, जिसको हमारी जरूरत है वो इंसान है जो हमें पुकार रहा है और हमारी तरफ उम्मीद से देख रहा है। तो बस हम दिल्ली में इसी एजेंडे को लेकर आगे आए।
میرا خیال سے 25 اسٹیٹ پہ ہمارا جو آرگنائزیشن ہے کام کر رہا ہے. انٹرنیشنل بھی ہمارے 24 کنٹری میں کرنٹ ایکٹیو ممبر ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں. ہمیں ابھی کسی سے پیسہ نہ ہم نے مانگا نہ ہمیں پیسہ چاہیے. ہم نے کبھی آپ کو اپنے جب بھی ہمارا تنظیم کا کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے ہم نے اپنا ATM پے ٹی ایم گوگل کچھ نہیں دیا. ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیا, نہ ہم نے کہا کہ ہمیں آپ 1 روپے ڈالو. اگر ہماری تنظیم میں تو 32 لاکھ لوگ ہیں, اگر ہم کے 100 روپے بھی ڈالیں تو کروڑوں ہو جائے گا. ہم کسی سے نہیں مانگتے, لیکن ہاں ان لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں. ہم ان لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں جو صاحب حیثیت ہے, کیونکہ ہم 7 جنم والے بھی نہیں ہیں. ہم مسلمان جو ہے ایک ہی جنم پہ یقین رکھتے ہیں, اور ہمارے خدا نے کہا اسی جنم میں ہم جو کر کے جا سکتے وہ کر کے جائیں. تو ہم یہ جو جمع کر رہے ہیں, جمع خوری کر رہے ہیں, جو پیسہ جمع کر رہے ہیں, 7 پشتوں کا پیسہ جمع کر رہے ہیں, اگلی پشت کا ہمیں پتہ نہیں, اگلے گھنٹے کا پتہ نہیں. ایک ہی بندہ اتنا جمع کر لیتا ہے اور ہمارا پڑوسی بھوکا مر رہا ہوتا ہے. تو یہ تنظیم اسی وے میں کام کری کہ آپ خود بھی کھائیں اور اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلائیں, اپنے محلے کو بھی کھلائیں, اپنے اسٹیٹ کو بھی کھلائیں. جب یہ فنڈا پھیلتا چلا جائے گا تو آپ یقین کریے جو بھارت ہے میرا, یہ واقعی سونے کی چڑیا ہو جائے گا. میں بار بار یہی کہہ رہی ہوں, پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے, اور میں ہمیشہ اپنے لائف میں یہی کہتی ہوں کہ میں ایمن رضوی کسی پارٹی سے نہیں ہوں, لیکن اگر کسی پارٹی کا ایجنڈا اچھا ہوگا میں اس کو ویلکم کروں گی, چاہے وہ ایجنڈا کانگریس کا ہو, چاہے وہ BJP کا ہو, چاہے وہ آپ پارٹی کا ہو. اگر یہ کوئی بھی اچھا ایجنڈا لے کر آئیں گے میں پرموٹ کروں گی اس کو, کیونکہ میں انسانیت پہ کام کرتی ہوں. تو یہی ہے کہ اگر آپ سب لوگ یونائٹڈ ہو جائیں گے تو آپ ہی دیکھیں کہ آپ بہت تیزی سے گرو کریں گے. اور ایک بہت اچھا شعر ہے کہ غیر پروں سے اڑ سکتے ہو حد سے حد دیواروں تک, غیر پروں سے اڑ سکتے ہو حد سے حد دیواروں تک, انبر میں تو وہ جائیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے. انبر پہ وہی پہنچے گا جو اپنے پروں سے جائے گا, دوسروں کے ادھار لے کے پر نہیں جائیں گے. اب ہم پولیٹیکل پارٹی میں جاتے ہیں, ہم چنتے ہیں نیتا, اپنے مسلمانوں کو بھی چنتے ہیں کہ بھائی تو چلا جا, چل تو کانگریس میں چلا جا, تو BJP میں چلا جا. لیکن وہاں جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ہمارے لیے کچھ کام نہیں کرتے, وہ اپنی تجوریاں بھرنی شروع کر دیتے ہیں اور وہ ہمیں کٹواتے ہیں. تو اب ہمیں یہ یقین کرنا ہوگا اور بنانے ہوں گے ایسے لیڈر جو ہمارے لیے کام کریں, مسلمانوں کے لیے کام کریں, انسانیت کے لیے کام کریں, بھارت کے لیے کام کریں, یہاں کے سنویدھان کے لیے کام کریں. کیونکہ بھارت ہم نے اپنی مرضی سے چنا تھا, اور میں بھی لگاتار بار بار آپ سے یہ والی بات کہتی ہوں کہ میں بھی ایک فریڈم فائٹر کی پوتی ہوں. میرے دادا پردادا اسی بھارت کو بچانے میں پھانسی پر چڑھے تھے. تو ہم پاکستان نہیں گئے تھے, اپنی مرضی سے ہم نے اس بھارت کو چنا تھا, اور ہم مر جائیں گے یہاں پر اپنی ناگرکتا پر آنچ نہیں آنے دیں گے. جو آپ دیکھیں اسلامک فوبیا پھیل رہا ہے کہ بھائی مسلمان ہوتا ہے, آتنکوادی ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. فلموں میں ہمیں پرموٹ کرا جاتا ہے, ہر جگہ ہمیں دکھایا جاتا ہے. جیلوں میں آپ دیکھیں, ہم بھارت میں ماتر 18% ہے مسلمان, لیکن کیا آپ کو پتا ہے ہم جیلوں میں کتنے ہیں؟ ہم جیلوں میں 70% مسلمان بھرے ہوئے الٹی سیدھی خرافات ایکٹ کے تحت. کوئی نہیں ہے, کوئی وکیل نہیں ملتا, وکیلوں کو بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں. غریب فیملی کے, رکشا والے, جھلی والے, چھوٹے چھوٹے سے غریب مسلمان, تو ساری زندگی جیلوں میں رہ رہے تھے. تو ہماری تنظیم سب لوگوں پہ کام کرے گی. ایک ہمارا کوئی ایک ایجنڈا نہیں ہے, ہمارا ایجنڈا بہت وسیع, ہر فیلڈ میں ہم کام کریں گے. ہم جتنے ناجائز کوٹھے چل رہے ہیں ان کے لیے کام کریں گے, جتنے غریب بچے سڑکوں پر ہیں ان کے لیے کام کریں گے, ہم اسکول کے لیے کام کریں گے, ہم مریضوں کے لیے کام کریں گے. مطلب ہماری لامحدود سوچ ہے, اور اس سوچ میں ہم آپ کو شامل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آئیے. اور تمام وہ میڈیا والے جو اس وقت یہاں بھی موجود ہیں یا مجھے سننے نہیں آ پائے, ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم صرف ایک آواز ہے, ہم کچھ نہیں ہے, بہت معمولی چیز ہے, لیکن ہمیں پرواز آپ نے دی. اگر آج میڈیا نہ ہوتا تو شاید ایمن رضوی بھی نہ ہوتی, آج میڈیا نہ ہوتا تو شاہین باغ بھی نہ ہوتا, آج میڈیا نہ ہوتا تو ہم AIMDF کو اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں لے جا سکتے تھے. تو یہ میڈیا کا بہت بڑا یوگدان ہے کہ ہمیں اس نے پرواز دی, ہمیں اڑنا سکھایا. ہم تو معمولی آواز سے ہمیں گھر گھر پہنچایا. تو ان تمام میڈیا کرمیوں کو بھی میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے بلاوے پہ آ بھی جاتے ہیں, ہمیں شیئر کرتے ہیں. ابھی جیسے آپ نے دیکھا ایک عائشہ نام کی بچی جس نے خودکشی کری, میں بچی ہی کہوں گی, 23 سال کی تھی, حالانکہ میں بھی کوئی اتنی بڈھی نہیں ہوں, لیکن بہت ینگر تھی وہ لڑکی جس نے ہنستے ہنستے خودکشی کری اور ایک چیپٹر دے کر گئی, ایک سوچ دے کر گئی مسلمانوں کو کہ دیکھو تمہاری بیٹیاں اس طرح مسکرا کر خودکشی کریں گی. رو رو کے سب نے دیکھا, کوئی پنکھے سے جھول گئی, کوئی مر گئی, کس نے نس کاٹ لیا. اس نے کہا کہ کچھ نہیں ہوگا, میں ہنستے ہنستے جاؤں گی, تمہارے پہ ہنس کے گئی, اور آج وہ دنیا میں پاپولر ہو رہی ہے. میرا لائیو ہی کم سے کم 9 کروڑ لوگوں نے دیکھا جو شیئر ہوا. تو وہ ہم نے بنائی, عائشہ ہم نے بنائی. اگر جہیز کی پرتا ہے, ہمارے اسلام میں تو جہیز نہیں تھا, پھر کہاں سے آیا یہ؟
हम एक दफा कहते हैं हम नारी दिवस बना रहे हैं, भारत माता की जय होती है, हम शक्ति माँ होते हैं, हम चंडी माँ होते हैं, हम दुर्गा माँ होते हैं, उसके बावजूद भी हमारे साथ इतना बड़ा व्यवहार होता है। हमारे पैरों के नीचे जन्नत भी होती है जब हम माँ होते हैं। तो कौन सी जन्नत है? तो क्या वो जन्नत थी जो आयशा के पैरों के नीचे थी, वो कूद कर मर गई? तो ये चीजें हम दूर करेंगे, हम बताएंगे समाज पर कि नहीं, आयशा आने तो आखिरी आयशा थी, हम उसके बाद कोई आयशा नहीं बनने देंगे। और आप यकीन करें, मेरे पे अब तक 1500 लेटर आ चुके हैं मेरे पेज पर कि अमन रिजवी हम आयशा बनने जा रहे हैं, हम खुदकुशी करने जा रहे हैं, बचा लो हमें। तो मैं उन तमाम लेडीज से भी, उन तमाम लड़कियों से भी कहूंगी कि नहीं, जिंदगी बहुत अनमोल है। अगर आप वाकई मरना चाहती हैं, आप मर जाइए, लेकिन वैसे नहीं, आप कौन के लिए मर जाइए, आप हमारे साथ आइए, आप अपनी जिंदगी AIMDF पे वक्त कर दिए और कौन के लिए लगाइए। तो बहुत छोटा सा एजेंडा है इसका, लेकिन बहुत बड़ी परवाज है आप तमाम लोगों की। इसमें सपोर्ट चाहिए, वक्त बहुत कम है, बहुत ज्यादा हमें इतना अंदाजा भी नहीं था कि हमारे पास वक्त कम होगा, कि बहुत सारे मुखालिफ अब भी रह गए हैं जो बोलना चाहते हैं। मुझे तो आप खैर कहीं ना कहीं सुन ही लेते हैं। बस मैं यही कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग AIMDF से जुड़िए। और हमने आज अपना एक चैनल लॉन्च करा है जो 40 लैंग्वेज में हमारा जाएगा, कि हम घर घर में अपनी एक आवाज पहुंचाना चाहते हैं, उन औरतों के लिए काम करना चाहते हैं, उन मर्दों के लिए भी काम करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि नहीं औरत हर बात सही होती है, बिल्कुल भी सही नहीं होती औरत हर बात। इस जहेज ने बर्बाद कर दिया, 70% औरतें बेजा इस्तेमाल करती है जहेज का, और अपने ससुराल वालों को खिंचवा देती है, शोहर को खिंचवा देती है। हम जहेज को ही खत्म कर देते हैं ताकि तमाम पूरा समाज सेफ रह जाए। अभी एक ही खुदकुशी हुई मेरे ख्याल से, अभी बंदे ने करी है, उसकी बीवी ने उसको इतना आजीज कर दिया, खुदकुशी करके मर गया परसों ही वो, बीवी के जुल्म से, कि वो हर वक्त रह देती है कि जहेज में उठवा दूंगी, करवा दूंगी। तो ये जो छोटी छोटी सी लानतें हैं, अगर हम इनको खत्म कर पाए तो आप यकीन करिए बहुत अच्छा हम समाज डेवलप करेंगे। और जिंदगी बहुत अनमोल होती है, ये तमाम चीजें, गाड़ी, पैसा, ये गाड़ी घोड़े सब आ जाते हैं, लेकिन अगर एक इंसानियत खत्म हो जाती है, या एक आयशा खत्म हो जाती है, दूसरे लोग खत्म हो जाते हैं, वो हम जिंदगी वापस नहीं ला सकते। तो हम जिंदगी बचाने का काम कर रहे हैं, इंसानियत बचाने का काम कर रहे हैं। वक्त की कमी है इसलिए मैं शायद ज्यादा बोल भी नहीं पाऊंगी। बस मैं यही कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग आप इससे जुड़े और हमें सपोर्ट करें, अमन रिजवी को सपोर्ट करें, हमारी AIMDF को सपोर्ट करें, हमारे शकील साहब को सपोर्ट करें, और जितने भी लोग यहाँ पर बहुत मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे बीच में बैठे, हाजिफ साहब बैठे, उनको सपोर्ट करें, नूरुल्लाह साहब बैठे, उनको सपोर्ट करें। सबका एजेंडा एक है, सबका मोटिव एक है कि सभी एक फील्ड पे आके इंसानियत को बचाना चाहते हैं। बस मैं यही कहूंगी कि न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।